Coordinador de la Red Cubana de Economía Social y Solidaria y Responsabilidad Social Empresarial, invitó a la profesora Sonia a venir al encuentro a la alta aniversario del CIPS. Yo no soy traductor profesional, de modo que voy a hacer el mejor esfuerzo y ustedes tendrán que soportar mis errores de traducción. Profesora. So nice to meet you. I could have told you this story. Yo podría contarle esto. It's depressing. It's really heavy start to muy this conversation. deprimente y fuerte para la comienza. I left Yugoslavia when it was still together Yo me fui de Yugoslavia cuando todavía estaba unidos to study in Canada. para So estudiar I en went Canadá as a student como estudiante. in 87. En el 87. And while I was studying in Canada, the country fell apart. Mientras yo estudiaba en Canadá, el país se removió. And so I stayed. Así que me quedé. But when I was in Canada, I was studying, I stumbled upon books about the Yugoslav system. Cuando estaba en Canadá, me topé con libros sobre el sistema yugoslavo, económico. Economic system. And as I was reading what they were writing about the economic system of self-management in Yugoslavia, Mientras leía sobre el sistema económico de autogestión en Yugoslavia, it just made no sense. no tenía ningún sentido. And that's how I had my thesis on master's and PhD. Y por eso le hice mi tesis de maestría y doctorado. And the reason, because all of you are economists, I assume, or have something to do with the economics profession. Y como casi todos ustedes son economistas o tienen que ver con economía, When you look at a social economic system, cuando ven socio-economic system, un sistema socioeconómico, from the perspective of finance and economics only, sino además no mira desde la perspectiva de la economía y finanzas, you are going to have a different picture. vas a tener otra mirada, otro resultado. So my work has been really in putting socio-economic together. Para mi trabajo ha sido en realidad unir lo socio y lo económico. So today I want to present the economic system of self-management in Yugoslavia. Quiero presentar el sistema económico de Yugoslavia, socioeconómico, But I will end with thoughts about your situation in Cuba now, y quiero terminar con un análisis de la situación de Cuba ahora, to give you my perspective on the International Cooperative Alliance cooperative model, y para darles mi perspectiva sobre el modelo de la Asociación Internacional Cooperativa, el modelo cooperativo. and to tell you what I'm thinking fits well with the socialism. Y cómo lo que yo estoy pensando encaja perfectamente en el modelo socialista, en el proyecto socialista. So the self-managed system in Yugoslavia, El sistema autogestionado de yugoslavo, my outline of the presentation briefly is I'll tell you a little bit about market socialism in the Yugoslav context. vamos a hablar un poco de la experiencia yugoslava, socialismo de mercado, The model of associated labor, that was the last stage of el self-management. modelo integrado de trabajo social, que fue la última etapa de autogestión. I simply know that I'm the best because that's what I was working in and living in. Eso es lo que yo estaba trabajando y viviendo, The advantages and disadvantages, ventajas y desventajas. and I'll present the ICA model to explain what I think that could look like in socialism. Y termino con explicar el modelo de la Asociación Internacional, que yo creo que es el modelo a seguir. So, again, we're talking about self-managed market socialism, where work and labor produces added value. This is the understanding of the system. And added value is produced by workers. O sea, que estamos hablando del sistema autogestionado de mercado donde lo que produce valor es el trabajo. And so the self-management refers to worker management. Y la autogestión se refiere a la gestión de los trabajadores. This is not, when you say self-management in other contexts, people may not think just about the workers, but in the Yugoslav case, it was workers who were managing.
Cuando uno habla de autogestión en otro contexto, no está necesariamente pensando en los trabajadores, pero en el caso de yugoslava eran los trabajadores. So briefly, and you heard a little bit from the political economic perspective in the video. Mire, bueno, brevemente, y ustedes escucharon más desde el punto de vista de la economía política en el video. Yugoslavia went through stages and adjustments and changes of its system of economy. Yugoslavia atravesó diferentes etapas, cambios, modificaciones de su sistema. It started with befriending Russia and adopting the Russian system or USSR system. Comenzó con el acercamiento a la Unión Soviética y adoptar el modelo de planificación central soviética. But as they politically separated in their views in 1949, Cuando hubo una separación política en el 49, Yugoslavia had to understand how to be socialist and find a way that it is its own, as you saw in the presentation. Yugoslavia tenía que encontrar su propio camino socialista. So they introduced self-management in 1950, Introdujeron autogestión en el 50. and all companies in the country have been given to the workers to manage the company. Todas las empresas del país fueron entregadas a sus trabajadores para administrar. The exception was the defense army, Con excepción de la defensa. but everything else was in the defense. Todo lo demás estaba en manos de los trabajadores. So that means hospitals, that means Hospitales, universities, universidades, production, producción, the strategic industries, all. industrias estratégicas, todas. In 1975, so this stage of 25 years of self-management produced some issues and problems. Y esta etapa de 25 años de autogestión produjo determinados problemas, determinadas debilidades. And in particular, the strengthening of the managerial class and power in Y management. particularmente el fortalecimiento de la clase administrativa, la clase gerencial, el poder que tuvo esa clase. So the new proposal or the change of self-managed model came in 1975. El cambio en ese modelo tuvo lugar en el 75, where this power was decentralized. cuando se descentralizó el poder. So even though both models are self-managed models, the new one was going to be embedded small companies into bigger companies to decentralize the power. Y aunque los dos eran de autogestión, el nuevo modelo iba a descentralizar hacia pequeñas y medianas empresas donde la autogestión estaría embebida en la empresa. At the end of this period, around 1988-89, the liberalization and capitalist reforms were introduced. Entonces, al final de este periodo de tiempo se introdujeron reformas capitalistas, liberalización. Yeah, in part capitalist reforms, and then in 91, disintegration. Y el país se desintegra en el 91. Now we know that this liberalization was really initiated by the Russians from the International Monetary Fund and others. Y ahora sí sabemos que esa liberalización tuvo lugar bajo la presión del Fondo Monetario Internacional y de otros. The country was heavily indebted, El país estaba muy endeudado and this was the outcome. y este fue el resultado. So socialist Yugoslavia, Así que el lugar socialista, after this World War II, or actually as it was introducing after World War II, it was really a grassroots socialist system. después de la Segunda Guerra Mundial fue realmente un socialismo desde abajo, de la base. It was not top down. No era de arriba hacia abajo. Tito was elected president for life Tito fue electo presidente por vida, because he was leading through the war porque él fue el líder durante la guerra. and gained trust from all the different Y nationalities. obtuvo el apoyo de todas las diferentes nacionalidades. It was a one-party system. Sistema de un solo partido, un partidista, Communist Party was leading the partido country, comunista dirigido el país. and it had control over the economy simply by being the only political entity. Tenía control sobre la economía porque era la única entidad política. So
private property was nationalized right after the war. Y la propiedad privada fue nacionalizada inmediatamente después de la guerra, But then it was socialized when self-management was introduced. pero después fue socializada con la introducción de la autogestión. So we had central planning in the beginning Teníamos planificación central en un inicio and state ownership of the means of production y in the beginning. propiedad estatal de los medios de producción también en un inicio. But then the legal framework or the legal structure, yeah, the legal option was, so one of the ways to own, so one of the property regimes, I guess, is social ownership, social property. So that was introduced, not national, not government, but social. Entonces se introdujo una nueva forma de propiedad que no era ni nacional ni privada, era social. Right, so it's a form of ownership. Una forma de propiedad. So you had private ownership, you had social ownership, and you had state ownership in the country. And this is legal, three legal Y era forms. de forma legal. Private ownership was limited in different ways. La I'll say, forma privada era limitada de cierto modo. I'll explain what was limited and how. Voy a explicar eso. Social ownership was all productive resources in the country. La propiedad social era todos los recursos productivos del país. And state had ownership of some, well, a lot of land. El Estado tenía propiedad de gran parte de la tierra, eso es, Except plots that were private. salvo la propiedad privada sobre. And they had property rights over, as I said, defense. Y tenían también los derechos de propiedad sobre la defensa. But everything else was social. Todo lo demás es social. So the land was owned by the state and Some land was owned by the state, but some was privately owned. algún suelo que era de propiedad privada y otro era de propiedad privada. Private ownership was limited to, I think, 10 hectares. Estaba limitado, por ejemplo, a 10 hectáreas. So my grandparents were working on the land, they were in agriculture, and they kept their land. Por ejemplo, mis abuelos trabajaban la tierra y mantuvieron su tierra. That we inherited. That we inherited. Que nosotros heredamos después. Right, so it was private ownership. Okay, so self-management after the breakup with after the breakup with the USSR. Apologies for some repetition. The direct management of public property was given to the workforce in the enterprises. La gestión directa de las empresas fue entregada a los trabajadores en la mayoría de las empresas. And the administration of state property in enterprises was also given to the workforce. Y también se le dio la administración de la propiedad estatal. The economic reforms were basically about combining the plan, the market, and workplace democracy. Las reformas económicas eran principalmente combinar el plan, el mercado y la democracia laboral. The plan was changing, and the system of planning was changing. I'll say something a bit later. El sistema de planificación estaba cambiando, y luego hablaré un poco sobre eso después. But the traditional centrally planned economy initially was really changing the market. La tradicional economía planificada al inicio fue cambiada, más orientada hacia el mercado. The social property regime was in usufruct. Usufructo, la propiedad, el régimen de propiedad social era el usufructo. So workers were managing, they were benefiting from, and they could not dispose of the assets. Entonces los trabajadores se beneficiaban, pero no podían repartir la propiedad, o sea, los bienes sociales. And they had to maintain the value, they had to invest Y tenían que invertir y mantener el valor in the value of the assets. de los activos, no podían distribuir los activos. There was a minimum investment that was mandated by law, but they of course could invest more. Había una cantidad mínima de inversión que la ley exigía, pero por supuesto podían invertir más. Okay, the planning. La planificación From central planning moved into planning for targets only, the outcomes only, not distribution and everything else. el cambio de la planificación central hacia la planificación de objetivos o de metas, no de la distribución de recursos. And then they moved into independent planning.
Y después se movieron a ser indicativos, planificación con indicadores. To end with the one that I'm focusing on a little bit more now. Terminando con la que yo me voy a enfocar un poco más ahora, que es la planificación de la organización. There was bottom-up self-management planning. Y era desde abajo, planificación descentralizada de la organización. So decentralized planning was trying to set the expectations for the coming year to 5 years. La planificación, bueno, sí, Descentralization. descentralizada era para At the company level. a nivel de empresa era las metas. Yeah, so you have to think what you need next year, what Tienes que pensar que necesitas para el que viene, a qué le vas a comprar, a qué le vas a vender, what are you expecting, cuáles son tus expectativas, revenues. tus expectativas de ingreso. Then you talk to your community. So there were these social compacts or social Había estos contracts contratos sociales, with, let's say, health care. por ejemplo, los cuidados de la salud. So you had the production side and Tenía you el lado had the productivo, services tenía side. los servicios, And these agreements were planned y estos in terms of acuerdos salaries to doctors and se planificaban, por ejemplo, los salarios de los and the pricing and profesionales de which salud, los change. precios, And then you build it up into regions y and then up to eso se construía a nivel local, después a nivel regional y finalmente a nivel nacional. So it was decentralized planning from bottom up. Era planificación descentralizada, vamos a ver. The private sector was limited, Se limitó el sector privado, but you could have a small business. pero sí podía tener una empresa pequeña. Expansion of the private sector was restricted by limited private ownership in agriculture. Se limitó a través de límites de propiedad en la agricultura And private firms were limited by the number of employees they could have. y las empresas por el número de empleados máximo que podían tener. The concern, of course, is hired labor. La preocupación, por supuesto, era mano de obra contratada. So that was limited Así que eso se in order limitaba. not to grow too large private companies who would hire. Para que no pudieran las pequeñas empresas, mediante la contratación, crecer demasiado. Small family businesses, Familias, empresas familiares, era permitido and they were contracting with self-managed companies y estaban contratando con empresas autogestionadas to supply different para suministrar services. diferentes bienes y servicios. So, for example, when I worked for a self-managed company, we were buying parts for pharmaceutical industry. Por ejemplo, cuando yo trabajé con una empresa autogestionada, ellos estaban comprando piezas para la industria farmacéutica From a private business. de una empresa privada. So they were not just tiny corner stores, they were really, No era solamente la orejita de la esquina, sino que era una elaborate empresa businesses. bastante más desarrollada. Some parts of the country had more private businesses than others, Algunas partes del país tenían más que otras, más que no se estudiaba otras, but still 86% in 1989 of national product was coming from the self-management sector. pero aún así 86% del Producto Interno Bruto del 89 venía del sector autogestionado, sector social. And we had cooperatives, Teníamos cooperativas, but they were a way to connect private individuals, self-employed individuals, to the associated labor. pero era una forma de conectar a los trabajadores por cuenta propia con el trabajo asociado. Era una asociación. Right, because this associated labor had, of course, rights, benefits, pension. Porque este trabajo asociado tenía beneficios, pensiones, seguros. So independent producers were connected through cooperatives to the system. Entonces los productores independientes se conectaban al sistema a través de las cooperativas. Those were mostly in agriculture. La
La mayoría en agricultura, So independent agricultural producers who own their own land los productores agrícolas independientes que eran dueños de su tierra, could create cooperatives podían crear cooperativas to access the market. para acceder al mercado y las empresas autogestionadas. But if the cooperative had somebody or employee, Si la cooperativa tuviera empleados, they had to have a voice in decision. ellos tenían que tener una voz también en la gestión. And this is why even today you have many cooperatives that are left from the socialist times that are doing this. Y por eso, hasta el día de hoy, existen todavía muchas cooperativas que han existido después de la época del socialismo, que son cooperativas multiactorales. So workers and independent producers are members. Trabajadores y productores independientes son miembros. With a voice, with a vote, with Con decision-making voz, power. voto. Okay, so the system produced, especially in the first part, after the 50s, right, in the 1950s, very fast investment-led growth and development. El sistema produjo, sobre todo después del 50, un rápido crecimiento económico inducido por las inversiones. And studies back in the 60s and 70s were comparing Germany, Japan, and Yugoslavia. Y los estudios en los 60 y los 70 comparaban a Alemania, Japón y Yugoslavia For their high growth. por sus tasas de crecimiento. It moved quickly from an agrarian to industrial economy. Se movió rápidamente de una sociedad agraria a una sociedad industrial. And the thing about it was that it had homegrown technology and industry in pretty much every sector. Y lo interesante era que tenía tecnología propia en casi todos los sectores, en casi todas las industrias. You can find YouTube videos about what was produced in Yugoslavia. Pueden encontrar videos en YouTube de lo que se producía en Yugoslavia. Yeah, what was produced. And you go from cars to trains to cranes, construction equipment, Tipo de construcción, grúas, heavy industry, industria pesada, literally from needle to the saying. de una aguja hasta una maquinaria, Everything. todo. The food we made was amazing and really high quality. Dairy production, chocolates are really great. La comida que producíamos, los alimentos eran de alta calidad, como por ejemplo el chocolate. Pharmaceutical, we had 6 or 7 pharmaceutical companies in the country. Teníamos 6 o 7 compañías farmacéuticas en el país. A lot of it was exported as well. Muchos se exportaban. Cars were exported to the United States. Se exportaban automóviles a los Estados Unidos y Airbus. Yeah. No, it was really, yeah. We were producing everything in the country. Producíamos todo en el país. And I'll just say later what we do now. Y después les explico lo que estamos haciendo. And it was a buffer between East and West, as you saw. Y era un colchón entre Oriente y Occidente que tenía comercio con ambos. A lot of the growth was picked up by loans, Okay. as I said already. By Loans, IMF, yeah, well, a lot of the time it was self-managed economy, but was borrowing money as well. Pero At the todo el same tiempo time. estaba pidiendo prestado dinero, tenía grandes deudas. Because it was a member of the monetary Porque era fund, miembro it del Fondo Monetario, was a friend to the West, era amigo del Occidente, but also to the East. pero también del Oriente. In 1970s, En los 70 we observed high regional disparities empezamos a observar altas disparidades regionales. because the markets were more affluent in some parts of the country Porque than los others. mercados eran más ricos en algunas partes del país. Unemployment was also Desempleo también era de happening, forma especially in the poorer parts. particularmente en las partes más pobres. And the poorer parts were south. Y las partes más pobres eran en el sur.
Yeah, always. Y no se Havana. The So- North Bridge, the South Pole. Yes, I don't know why, but south. And south is south of Serbia, Kosovo. En Serbia, ahí, Kosovo. en where Kosovo, Albanian sí, minority donde lives. vivía una minoría albanesa Montenegro Montenegro. and Macedonia. y Macedonia. So those were the poorer Esas parts. eran las partes más pobres del país. Throughout this time, we had funds to equalize. Durante todo este tiempo teníamos fondos para igualar a So the richer parts were las putting partes más money into ricas, the estaban fund. invirtiendo dinero en las partes más pobres y dice que en los sectores de las regiones más pobres. And so now with this international foreign debt, Ahora con esta deuda internacional the 1973 oil crisis hit y golpeó la crisis petrolera del 73, because what was imported, of course, is oil. lo que se importaba, por supuesto, la energía, el petróleo, And in 79, another oil crisis. y otra crisis en el 79. So these crises impacted the debt, impacted inflation, Estos impactaron la deuda, inflación macroeconomic problems. y todos los problemas económicos. And so in the 70s, we had that change in decentralization of the system in the country, but still self-managed. En los 70 también tuvimos ese cambio, se ve una mayor descentralización, pero todavía con un sistema autogestionado. So this associated labor stage Esta etapa de trabajo asociado was a nested structure of small to large self-managed companies, era una estructura de pequeñas hacia las grandes empresas autogestionadas, market economy, economía de mercado, social ownership, propiedad social de los medios de producción, regional autonomy, autonomía regional, so 6 republics that seis are now 6 repúblicas, countries, que ahora son 6 países, and banks as non-profit institutions. y los bancos eran instituciones no lucrativas, They were servicing the enterprises and they were controlled by them. estaban al servicio de las empresas y controladas por las empresas. So in the region, you had many of those small enterprises that were connected to a larger enterprise, and they created the bank. O sea, que en una región había muchas pequeñas empresas conectadas con empresas más grandes y ellos controlaban un banco. So you had many regional banks in the country. Hay muchos bancos regionales en el país. So this is a picture that I tried to put together. Esta es la imagen que yo Explain how traje to de do it. idea. We had basic, the orange, basic organization of associated labor. En la naranja teníamos organizaciones básicas de trabajo asociado. And this was defined by self-sufficiency, autonomy in producing and being able to make revenue. Eso se definía por la autonomía en producir y generar ingresos. So that's a basic organization. of Esa es la organización básica. They were usually also small enough to be able to have effective decision making. Y era suficientemente pequeña para tomar decisiones de manera efectiva. So around 50 people now. Alrededor de 50 personas. They then create the organization of associated labor, Entonces ellas crean la organización de trabajo asociado. and this blue association, or the organization of associated labor, had multiple basic organizations that were revenue making sufficient. Entonces estas organizaciones en azul tenían una variedad de empresas, de organizaciones básicas que producían ingresos, que producían y generaban ingresos. But they usually shared common services, Pero- such as accounting, law, legal, and Pero other services. compartían servicios básicos como contabilidad, servicios legales. Yeah, so one of those circles in the organization of associated labor would be one to offer services to all of them. Así que ese círculo azul les proveía servicios a todos los demás organizaciones básicas. The complex organization La organización más compleja was structured of multiple organizations of associated labor. estaba estructurada a partir de varias organizaciones de trabajo social. So something like agro-industrial complexes. Como por in the ejemplo 80s, un complejo agroindustrial. something like that. Those Sería. were the big ones. Right. And then independent producers were connected through contracts with these
basically. Entonces los productores independientes estaban conectados a través de contratos. Next picture. We talk about planning and so this self-management agreements were made between different organizations of associated labor. Entonces estos acuerdos de autogestión se llevaban a cabo entre diferentes organizaciones de trabajo social. But they also had social compacts with their communities, Pero también tenían contrato social con sus comunidades. so that in regions, the economy in the region was financing community development in the region. De modo que la economía de la región estaba financiando los servicios sociales de la región. That's how the whole economy was structured. Así está estructurada como una economía. Okay, quick advantages and disadvantages, and this is not an exhaustive list. Esto es hablando de ventajas y desventajas, que no es una lista completa o exhaustiva. So the biggest problems in the economy were these macroeconomic imbalances, Los mayores problemas eran estos desbalances macroeconómicos, regional differences, las disparidades regionales, the rich provinces or rich regions complaining about putting money in the y fund, las regiones de Cataluña. Las regiones ricas quejándose de que están financiando a las pobres yeah, and the poor saying they don't get y los enough. pobres que no tienen reciben lo suficiente. So you had some migration of labor Había from the poor to the migración, rich claro, within the country, migración interna de las regiones más pobres a las regiones más ricas. and then created a lot of issues. Y eso creó muchos problemas, muchos conflictos. Managerial power remained. El poder de los gerentes se mantuvo. It was still, managers could still manipulate. Los gerentes todavía podían manipular, Maybe less than they used to, quizás but menos que still, antes, they were powerful. pero eran muy poderosos. And that was clear after the dissolution. Y eso se hizo evidente después de la disolución. Now, well, in privatization after, I'll say that later, but in privatization, they made workers believe that if they do it together, they'll be all better off, exactly, and then they bought workers. Entonces, durante el periodo de privatización, convencieron a los trabajadores de que si lo hacían juntos, todos se beneficiarían y después ellos vinieron y compraron las acciones de la compañía. Y se Workers de la sold, workers sold them. Okay, so, and I had as a problem, no new entry. Y poco único problema que no había entradas nuevas. That comes from the literature Eso- on self-management. Eso viene de la literatura, de la bibliografía de autogestión. But in reality, as well, when I think about it, Cuando lo pienso, en la realidad, the new organizations were really not easy to set up. era muy difícil establecer nuevas organizaciones. I was just not done. People were not doing La it. gente no lo hacía. If they were to create a new business, they would go private business. Si iban a crear una nueva empresa, se iban a una empresa privada. So new basic organizations were not created. They were really formed by Nuevas organizaciones básicas realmente no se estaban creando, se estaban creando empresas privadas. Parece conocido. not massive. No masivas, no Not grandes. massive, but still nobody was creating basic Pero la organizations. gente no estaba creando organizaciones básicas. And this is where we can learn from another one. Y ahora ahí es donde podemos aprender de los dragones. Dice. The advantages, of course, human dignity, La rights ventaja, por as a supuesto, worker, la dignidad humana, la libertad de actuar, your real sense that you have a say in the la organization, sensación real de que tienes poder o espacio en la organización, freedom to act, la freedom to do libertad de things. actuar, de hacer. I remember as a student I would work in tourism offices Yo trabajaba como estudiante en oficinas de turismo and I could make decisions I didn't have to ask the boss for. y yo podía tomar decisiones, yo no tenía que pedirle a los jefes. And that was the same when I got the real job later. Y después cuando hubo un trabajo de verdad, más tarde, fue igual. So young people really could actually, when they saw a need for action, they could act. Cuando los jóvenes, por ejemplo, veían la necesidad de acción, de actuar, lo podían hacer. This was personal experience. I don't know that it was the case Yo everywhere. no sé si, esto es experiencia personal, yo no sé si era generalizable, pero But
that was definitely a part of why I cherish the memory of Por eso, working en gran in that medida, yo sector. tengo como rica la experiencia que tuve. As citizens, we had freedom of movement, Como ciudadanos tenemos libertad de movimiento. passports in hand since 1960. Bueno, We had passports el pasaporte de los 60. since 1960. And so people were free to move La gente anywhere. era libre para moverse donde quería. Social security, Seguridad social, healthcare, all the benefits you didn't have to worry. servicio de salud, no había que preocuparse. And the socialist ideals were upheld. Y se mantenían los ideales socialistas. Okay. Now I move to, so this is the Yugoslav self-management as, you know, I try to capture the economic side up to the dissolution. Yo traté de transmitir el modelo económico yugoslavo hasta su disolución. And I can tell you more if you want to know about what happened since then. Y puedo hablar, si quieren, un poco más de lo que ha pasado desde entonces. But allow me to say a few things about the International Covalence, Pero permítanme decir algunas cosas de la Alianza Cooperativa Internacional and where I think it fits well with the socialist y program. cómo yo veo que encaja en el modelo socialista. We did not learn about this in Yugoslavia. Nosotros aprendimos de esto en ningún lado. I wish we did because we had a hard time firing people, for example. Que hubiéramos aprendido esto porque teníamos dificultades de despedir, hard time firing, Yeah, you couldn't fire porque no because it was podían despedir legally a la gente protected. porque estaba protegido legalmente. So not putting your best effort was not unusual. De modo que no trabajar al máximo no era inusual. Right. And so, again, because you had legal protection, that was good, but it was also not ideal as people didn't have the responsibility in the same way that they do under the ICA. Porque aunque existían los bienes, no era ideal porque, las personas no tenían un sentido de responsabilidad para producirla o para generarla. So under the International Global Alliance, Bajo la cooperativa internacional, la Alianza Cooperativa Internacional, a cooperative is an autonomous association of people la cooperativa es una asociación autónoma de personas who want to solve or address their economic, social, and cultural needs. que van a tratar de satisfacer sus necesidades básicas, sus aspiraciones comunes, necesidades comunes, sociales, culturales, So democratically controlled, jointly owned, controladas democráticamente, propiedad común, colectiva, conjunta. Yo chequeé que la nueva ley de cooperativas agropecuarias tiene esta terminología y está utilizando esta misma terminología, conjunta, que yo antes no lo usaba, como propiedad conjunta. Muy importante que está reflejada en la última, la nueva ley de cooperativas hace unos días. The difference between this and a social enterprise that we hear a lot about now La diferencia entre esto y la empresa social, de la cual escuchamos mucho últimamente, is that this is people solving their own problems. estos son las personas resolviendo sus propios problemas. And then you have agency, you know what you need. You Entonces, do it yourself. Tú It's very sabes different. lo que necesitas, lo que puedes agenciar. The values of cooperation, I think, are broadly shared in terms of ethical personal values, Sí, los valores de la cooperativa son compartidos a nivel personal, social responsibility, caring for others, responsabilidad social, cuidar de otros, honesty and openness. honradez y apertura de But the ones with the red dot, Pero los which are puntos rojos, organizational que values, son valores organizacionales, set cooperatives apart from other kinds of organizations. hace que las cooperativas sean diferentes de otras organizaciones. Because you have democratic governance that has to be democratic. Porque tiene que ejercer la gestión democrática, Self-responsibility and self-help, democrática, autoayuda y autorresponsabilidad, equality and equity, igualdad y equidad and solidarity. y solidaridad. So with this, you address all societal issues that we all struggle with when we come to business and
Y eso, con estos valores, se atienden las necesidades sociales y los problemas sociales que responden más allá de la propia empresa. The cooperative principles, there are 7 Los 7 according to the cooperativos, RCA. 7 principios cooperativos, Yeah, that were agreed by the global que cooperative fue movement. acuerdo de la comunidad cooperativa global. But some cooperatives add more Pero algunas principles cooperativas añaden otros principios, because these are not enough in some contexts. porque estos no son suficientes en determinados contextos. So for example, again, in Mondragon, Por ejemplo, en el caso de Mondragón, they add social transformation as ellos one of the añaden principles, transformación social and they understand that social transformation comes from work and labor. y bajo el concepto de que la transformación social surge del trabajo. This is why every cooperative in their network has workers as members. Y eso es el motivo por el cual todas las cooperativas de su red tienen a los trabajadores como miembros. This is not the case with international cooperative. No es el caso en las alianzas cooperativas internacionales. You can be a worker cooperative, but you can also be other types. Puede ser una cooperativa de trabajo, pero solo puede ser otro tipo de cooperativa. De consumo, de crédito libre, Yeah, credit union, financial. financiera. Okay, and so this is what the model of the cooperative enterprise, Porque este es el modelo de la cooperativa, de la empresa cooperativa, which uses the International Cooperative Alliance Que- definition. que utiliza la definición de la Alianza Cooperativa Internacional. There have to be 3 properties. Tiene que tener 3 propiedades: That it is people-centered and not centered on investment in capital. centrada en las personas y no en la inversión y en la utilidad de la ganancia. Jointly owned and controlled, Propiedad y control colectivos and democratic self-government. y autogestión democrática. The picture captures that Lo captura ese concepto. with inside values, principles in the triangle. We have values, principles, and the purpose to meet the needs of members. Y dentro están los valores, los principios y el propósito de satisfacer las necesidades de los miembros, But it's embedded in the economy, society, and the planet. pero está embebida en la sociedad, el planeta. So cooperative cannot function just for its members and not be concerned about the broader. De modo que no puede funcionar la cooperativa exclusivamente para sus miembros y no estar preocupado en la sociedad y en el medio ambiente. Okay, I see co-ops in socialism, the way I see it. ¿Cómo yo veo las cooperativas en mi socialismo? That I think workers have to have a voice in every type of cooperative. Y yo creo que los trabajadores tienen que tener una voz en todos los tipos de cooperativas. And so then you could have worker cooperatives, Entonces puede tener cooperativas de trabajo, producer, like in agriculture, productores, como el caso de las cooperativas agrícolas, and solidarity cooperative, y cooperativas solidarias, which is multi-stakeholder, multi-agent. multiactoral, que son cooperativas mixtas de solidaridad. So in multi-stakeholder or solidarity cooperatives, you can have consumers, members who have a voice, but workers also, and producers could be as well. So Porque you have en estas multiple types of cooperativas de solidaridad, los diferentes actores pueden tener un papel, los consumidores, los productores, los trabajadores. And so I bring Mondragon structures Entonces, I bring up Mondragon structures yo because, traigo la cultura de Mondragón because they have some, they use some principles that are really applicable to a socialist context. porque ellos emplean principios que son realmente aplicables, que son adaptables al modelo socialista. Their principles are 10 specific to labor, Sus principios son 10, específicamente para el trabajo. they practice equity and equality. Practican igualdad y equidad. When you get a job, you know what range you will be, your salary will be, the range is 1 to 3. Cuando- They tell you the range, they don't tell you the amount of money. Cuando tú tienes empleo, te dicen cuál es el rango de tu salario. No te dicen el dinero, te dicen el rango de 1 a 3. And then
One can grow and change, El que está en uno puede crecer, cambiar. but your differential in the column is maximum security manager. For that role, for that. No, for any job. No, para cualquier trabajo. In a modern cooperative, En the una lowest cooperativa de un the trabajo, highest pay is 1 to 2. la diferencia del que más gana, el que menos gana, es de 3 a 1. On the level of the network, of the whole A nivel de network, toda la red, it's 1 to 6. es 1 1 to 6. a 6. They had 1 to 9 in some cases, but Tuvieron they're en worried algunos that casos, they're 1 a 9, lo bajaron, But they are concerned about equality pero están preocupados por la igualdad, por la equidad and pay fairness. y justicia. One important thing that Mondragon practices and that is very important to a well-functioning and survival of the cooperative system are dual accounts. Una de las cosas que practica la Mondragon, que es muy importante para la sobrevivencia de la cooperativa, son las cuentas dobles. They have indivisible reserves. Tienen reservas indivisibles. Reserves that cannot be taken away by a member. Las reservas que no se pueden distribuir entre los miembros. When at the end of the year, when you have a surplus, Cuando al final del año, cuando tienen un superávit, the surplus is divided. Workers decide how, right? How to divide the surplus. el superávit se divide, los trabajadores deciden cómo dividirlo. But there's always a component, I think 30%, that goes into indivisible reserves. Y siempre tienen una parte que yo creo que es 30% que va hacia reservas indivisibles. There is a portion they have to pay to the government, Hay que pagar una parte al gobierno. and then a part of the surplus they divide into personal accounts to workers. Entonces otra parte se distribuye a los trabajadores. So workers do not take it out every year. De los trabajadores no extraen de ese fondo. And all of this money is available for investments in growth. Y todo ese dinero está disponible para inversión y crecimiento de la red. But the indivisible reserves, again, cannot be taken away. Pero no se puede, nunca se puede distribuir esas reservas. If you leave Mondragon's cooperative, Sí. you can take your individual part. Si te vas a Mondragón, tú puedes llevarte tu parte personal. You Pero can no take la that, colectiva. but not. What about the investment in social responsibility, in social, out of that same reserve? Yes, but it's social responsibility should not be an afterthought. It should be how your operations are But funded by that reserve. funded by. Okay. O sea, la responsabilidad social no es una cosa extra, afuera, sino que es parte de la cooperativa y está financiada por esa reserva. They're also looking at sustainable development goals and struggling with responsible investment. Están viendo también el tema de la ODS, de la inversiones sostenibles. But the key to sustainability is that you pay people well, La sostenibilidad, claro, la sostenibilidad es pagarle bien a los trabajadores right, rather than make a lot of surplus to give away en vez de crear un gran superávit para después distribuir a final de año and call it social responsibility. y llamarlo responsabilidad social. So it's really how you do your Es operations. como hacen las operaciones. I Could you just just say something Yeah. about the network abroad, because a lot of Yes. criticism Yeah. to Mondragón in Cuba comes from that. yes, the Mondragon had a lot of criticism about their subsidiaries in other countries Mondragón ha sido muy criticada por sus subsidiarias en otros países, because those subsidiaries are not cooperative. porque esas subsidiarias no son cooperativas. The system is the managers and the leaders of Mondragon's networks are very much aware of that. Los líderes y la gerencia de Mondragón están muy conscientes de eso And very concerned. y muy preocupados. However, Sin embargo, they say if they have subsidiaries in countries to not have to import and export, but to have it operation on the ground. okay, pues tienen subsidiarias en países para no tener que importar y exportar para tener sus operaciones en el terreno, In the country. en el país. And so how do you make operation in the United States ¿Cómo tú puedes cooperative? hacer una cooperativa en los Estados Unidos?
So it's really difficult Es muy difícil. with law, with tax systems, Por el sistema legal, el sistema impositivo. and they looked at it hard and long and hard, Lo miraron, lo analizaron, largo y tendido. but decided that this was the easier way. They have their managers Decidieron hacer eso de esta run manera. those enterprises Tienen and try to be as gerentes responsible as they can be. que en esa empresa ser lo más responsable posible. So yeah, they're worried about it. They're not happy, Preocupados, no están contentos con eso. but they don't see another way. Pero no ven en este momento otro camino. That's my understanding. Eso es con lo que yo entiendo del caso. I want to say one more thing on indivisible reserves. Quiero hablar un tema más sobre las reservas indivisibles. In Quebec province in Canada, En la provincia de Quebec they have indivisible reserve mandatory 40%, hay reservas indivisibles obligatorias del 40%. and in Italy they have obligatory or mandatory reserves Y también en Italia, in 30%, el 30%. but all properties leave in indivisible reserve more than 30%. Pero todas las cooperativas dejan más del 30% en esa reserva. 30% is tax-free in Italy, 30% es libre de impuestos en Italia, and they put more. y no ponen más. Ellos So they're añaden up to 70%. hasta 70%. In Croatia, In which is one of the republics or one of the new countries Uno de of los the nuevos former Yugoslavia, países de Yugoslavia, República de Yugoslavia. the assets of the cooperative cannot be taken by the members. Los activos de la cooperativa no pueden ser distribuidos a los They miembros. stay in the community. Se quedan en la comunidad. In Italy, the assets stay in the cooperative movement. En Italia, los activos se quedan en el movimiento cooperativo. Yeah. So if you, If you decide, if you decide to close, si decide then the buildings, the assets, the values stay. acabar con la cooperativa, los activos, los edificios, etc. En este caso pasan a la cooperativa, a la organización cooperativa. And also in international law on cooperatives, there is a concern about profit being made from subsidiaries like motorhomes. Okay, y en el movimiento internacional cooperativo hay preocupación por las utilidades que se obtienen de las subsidiarias, como es el caso International law. de International law. pero son la ley internacional sobre cooperativas, el marco legal internacional. Yeah, they suggest that the profit made from subsidiaries cannot be divided to members at home. Okay. Y ellos sugieren que las utilidades de las subsidiarias no se distribuyen a los miembros en la casa central. Because then you're using labor elsewhere to Porque pay a entonces lot at home. estás explotando la mano de obra afuera para enriquecer a los miembros adentro. But that profit, of course, can be put into reserves and growth. Pero esas utilidades se pueden incluir en las reservas para invertir, etc. Okay, the other interesting and important thing for Mondragon, but not just Mondragon, we use them because they're worker cooperatives. And I like them because they're worker cooperatives. Y otro tema interesante sobre Mondragón, que no es Mondragón, porque es una cooperativa de trabajo. The Italian cases like this, Kerala in India is like El this. caso de Italia, de la India, They're networked. son redes, They're connected to each other. se conectan entre sí. And because of that, they're agile and flexible and change as market conditions change. Y gracias a eso son ágiles y flexibles, cambian en función de la necesidad del mercado. They always have the entrepreneurial support to cooperatives. Siempre tienen el apoyo empresarial a la cooperativa. In Mondragon, this was Caja Laboral, the bank. Tienen en Mondragón la Caja Laboral, que es un banco. But after the law changed, the bank had to stop doing this. Después que cambió la ley, el banco no podía seguir haciendo. And so now they have a separate unit that's doing co-development. Y tienen ahora una unidad separada que hace desarrollo cooperativo. And the bank is a multi-stakeholder organization Y el banco es una organización multiactoral where workers, Mondragon's cooperatives, and consumers are members. donde son miembros los trabajadores, las cooperativas de Mondragón y los consumidores.
So multi-stakeholder structures with primary cooperatives as members that provide capital and expertise are normal. They're in about 30 of other ones, 85 cooperatives. Okay, así que estructuras multiactorales donde las cooperativas son son miembros primarios que ya existe en 30 de las 85 cooperativas de Mondragón son multiactorales. And just recently, in one of them, workers voted that they don't want cooperatives to continue to be there because they are now self-sufficient, so they are now just worker co-op. One of the co-ops. They don't want to be there. So one was multi-stakeholder with. Una de ellas decidió hace poco, eligió. And workers voted. Y los trabajadores against having cooperatives still as members because now they are self-sufficient. Okay, de expulsar a las cooperativas como miembros y ahora ser solamente una cooperativa de trabajadores. ¿No consumers? No. Y no consumidores. There is only one the bank with consumers and one. Oh my God, the name. Peroski is a consumer cooperative. Consumers and workers. Mucho. Peroski es de consumidores consumer and worker y trabajadores y banco. Son los únicos dos. With consumers. Con consumidores. Others have organizations and workers. Otras sí tienen organizaciones y trabajadores. Conclusiones. It is possible to have socialist objectives and key features of market. Es posible reconciliar los objetivos del socialismo con rasgos claves del mercado, del sistema del mercado. Political consensus is necessary. Se necesita un consenso político, pragmatic policies, políticas pragmáticas. And I say here based on path dependency and continuity, basically in your context. Y you have already history and ya ustedes tienen esa continuidad, esos caminos desarrollados. I think that International Co-op Alliance cooperatives offer flexibility and shared values. Yo creo que las cooperativas de la ACI ofrecen flexibilidad y valores compartidos in a market context. En un contexto de mercado. And so if the path is into a decentralized, autonomous enterprise-based microeconomy. Si el camino es hacia una base microeconómica de empresas autogestionadas. I think that one needs to look at the ICA model carefully. Tenemos que mirar, tenemos que analizar detalladamente el modelo de la ACE. But with all the protections of the socialist values and assets. Pero protegiendo los valores socialistas y los activos. So your land, your assets, your people, they have to be protected so that if foreign investment comes in, you're not para que cuando entra la inversión extranjera no se pierda. Capitalism is reinventing itself. Capitalismo se está reinventando. For many reasons. Por muchas razones. And we are seduced into thinking that some of this actually is socialism. Y nos están seduciendo a pensar que mucho de esto es socialismo. There's nothing socialist about it. No hay nada socialista en esto. They're social. No es social. But those are the problems created by capitalist companies. Pero esos son los problemas creados por empresas capitalistas. So you need that in order to now have those problems you need to solve in social enterprise. Y ahora necesitas resolver esos problemas causados por el capitalismo. And the state, the governments in capitalist economies are staying away from social services. Y los gobiernos están, países capitalistas se van retirando de los servicios sociales. The welfare state is no more. El estado de bienestar ya no existe. And the pandemic showed us that healthcare crumbled everywhere. Y la pandemia nos demostró que se hundió, que se derrumbó el sistema de salud en todos los países. So now you have encouragement of cooperatives in this space or social enterprises in Ahora se induce
a cooperativas, a empresas sociales y a estos sectores, and in particular privatizing. en particular a través de la privatización. And so to close, just to tell you where, because I'm from Croatia, Y después para cerrar, quiero hablarles, porque yo soy croata, from Croatia, de Croacia, but Yugoslavian, pero Yugoslavia, like many of my peers, Como are, muchos we de- all still call ourselves Yugoslavian, todavía nos llamamos yugoslavos, because we're all mixed. porque There's no no era exception. mezclado, porque no se puede separar. My family is Serbian and Croatian, Mi familia es serbia y croata. and all of my life, you heard, Como I really escuchaste, didn't know yo no sabía who other people I de knew dónde eran las were otras from. personas. I had no idea. Then you learned. When the Entonces war broke out- aprendí when the war broke out, you learned. cuando estalló la guerra. So what happened is the economy was nationalized in Croatia La economía because fue of social ownership, right? nacionalizada, o sea, como era de propiedad social, hubo primero que nacionalizarla And then privatized. y entonces privatizar. So they had to get rid of the social ownership, Había que eliminar la propiedad social, nationalize, and then privatize. nacionalizar y después privatizar. And they privatized by giving it to workers who paid for the whole thing to begin with. Y se privatizaron dándose a los trabajadores que habían pagado desde el inicio por eso. So Por it eso was a así. lot of unhappy people. Right. There was a lot of unhappy people. Había mucha ira en las personas. And what happened in 30 years, we now have better roads. Y ahora tenemos mejores carreteras. They're all owned by France. Todas son propiedad de Francia. So we pay 10 euro for 50 kilometers, Pagamos peaje and it's going to France. y todo va a Francia. And we don't have one bank that's owned by Croatia. Y no tenemos un solo banco propiedad de Croacia. All foreign banks. Todos son extranjeros. Hotels. Hotels. This is a tourist mecca. It's really a rich tourist country. Croacia es un país, una meca del turismo. All hotels are owned by foreigners. Todos los hoteles son propiedad extranjera. All of this in 30 years. Todo esto 30 años. So, you know, it looks good. Se luce muy bien. Nice for holidays. Está buenísimo para vacacionar. But you're really mad. You know, as this guy was saying, my blood boils when I think what we allowed. Pero mi sangre hierve cuando pienso lo que hemos permitido. Because all of this could have stayed in the workers' hands. If we Todo had esto better. pudiera haberse quedado en manos de los trabajadores si hubiéramos tenido mejores. Thank you very much.